अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं नाजरीन? मैं हूं शाहज अली, वीटीएन यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज मैंने जिस मौजू पे बात करनी है वो ये है कि आपने थंबनेल में चेक कर लिया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाफिज आबाद चौधरी मेहदी हसन भट्टी, उनके रिलेटेड ये तमाम खबरें होंगी और उनके वर्कर जो कि इस वक्त जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज की कॉल दे रखी थी 4 तारीख से लेकर अभी तक वो जारी है। और बाकी दूसरी खबरें जो अली अमीन गंडापुर से लेकर वो चल रही हैं वो आप दूसरे नेशनल चैनल पे देख रहे हैं। मैंने बात करनी है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद पे। डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद पे आज मैं जिस मौजू पे बात करूंगा वो ये है कि चौधरी मेहदी हसन भट्टी, जिनकी बेटी मोहतरमा अनीका मेहदी हसन भट्टी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एमएनए का जिन्होंने इलेक्शन विन किया, और चौधरी मेहदी हसन भट्टी जो कि इस वक्त आपको पता है कि काफी कुछ दिन पहले बीमार थे और उसके बाद फिर अल्लाह ने उनको सेहत दी और अब वो बिल्कुल ठीक हैं और अवाम में भी निकल रहे हैं, बल्कि हल्का की अवाम के लिए जो है वो हर जगह पे भी जा रहे हैं। जैसा कि आपने 3 तारीख को देखा कि वो बीड़ी चट्टा में एक इशाइया तकरीब का इनकाद किया गया साई बरादरान की जानब से, खालिद साई और अब्दुल नबी साई और दीगर साई बरादरान की जानब से उनकी पूरी कैबिनेट को वहाँ पे सीनियर जो सियासतदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी बुलाया गया और उस इशाइया तकरीब में मुख्तलिफ शुरका ने वहाँ पे खिताब भी किया, जिसमें जो हैदर इमरान भट्टी हैं वो भी, और ज़मीरुल हसन भट्टी जो कि एमपी हैं पीपी 38 हाफिजाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी खिताब किया। उसके बाद चौधरी असदुल्ला अराई जो हैं एमपीए के उम्मीदवार थे, इलेक्शन वो नहीं जीत सके, वो भी उन्होंने भी खिताब किया और चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब ने भी वहां पे खिताब किया। अब आ जाते हैं सॉरी, अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर के चौधरी मेहदी हसन भट्टी के जो बड़े खास बंदे हैं वो क्या इस वक्त उनके कहने पे, क्योंकि मेरे ज़राए के मुताबिक कल का मुझे ये भी पता चला है कि बुर्ज दारा में एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अपने पार्टी के वर्कर और अपने पार्टी के लोगों से जो है वो बातचीत की है। और उस बातचीत में तकरीबन ये तय हुआ है कि इस्लामाबाद में जो कि वहाँ पे एहतजाज जारी है, वहाँ पे जो डी चौक में लोग पहुंचे हुए हैं, तो क्या यहाँ से लोग जाएं या ना जाएं, इसके बारे में भी और वहाँ पे बड़ी अहम एक मीटिंग हुई है और जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोगों की ड्यूटियां लगा दी हैं कि आप लोगों ने वहाँ पे पहुंचना है या वो अपने वर्कर्स को लेके जाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो पार्टी की क्यादत जानती है डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से। और अब आ जाते हैं कि कितने लोग अभी तक जो है वो जिनके ऊपर मुझे बताया गया कि वो गिरफ्तार हैं, जिनमें जुवेदुल हसन तारड़ ठट्टा बामा से आपको पता है कि उनके बारे में इतला थी, लेकिन मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं एहतजाज में लाहौर में हूँ। वो लाहौर में इस वक्त एहतजाज में शामिल हैं और वहाँ पे उनका कहना था कि हमने इमरान खान के वो क्या कहते हैं सालगिरह के मौका पे केक भी वहाँ पे काटा है मुख्तलिफ वर्करों ने मिलकर। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं खालिद साई। हमें इतला मिली है कि खालिद साई, जैसा कि 3 तारीख को मैं भी वहाँ पे था क्योंकि वो सारा आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में खासकर वनी के एरिया में जितने भी जो सियासी इवेंट होते हैं वहाँ पे जो है वो हर सूरत पे जहाँ पे मैं हूँ तो वो कवरेज वगैरह सारी जो है वो मेरे वीटीएन चैनल पे आप देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। वहाँ पे जो है वो 3 तारीख को जब रात को ये इशाइया तकरीब हुई तो उसके बाद आपको पता कि 4 तारीख को जो है वो पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान कर रखा था। तो 4 तारीख को हमें इतला मिली कि भी 4 तारीख को ही जो है वो खालिद साई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके भाई अब्दुल नबी साई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़, जिनके ऊपर काफी रेट हुए बनी के तारड़ में जब 8 फरवरी से पहले इलेक्शन का कैंपेन का सिलसिला चल रहा था, तो वो भी जो है वो महफूज मकाम पे इस वक्त मौजूद हैं। और हमारी इतला के मुताबिक जो कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से, जिनमें मियाँ जबरान डोगर
میاں جبران ڈوگر جو ہیں وہ بھی گرفتار ہیں۔ یہ میرے پاس بالکل باوثوق ذرائع سے میرے پاس جو خبریں پہنچی ہیں۔ رائے جوید علی کھرل یہ بھی جو ہے نا وہ سابقہ کونسلر ہیں اور یہ بھی اریسٹ ہیں اس وقت، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو، یہ نام ہے ان کا یہ وہ والے ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، ان کی طرح ان کا نام ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہیں، خالد سائی صاحب بھی گرفتار ہیں، ان کے بھائی جو ہیں وہ عبد النبی سائی وہ بھی گرفتار ہیں، اور باقی بھی جو لسٹیں تیار ہیں جن لسٹوں کے مطابق جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی ایسے ورکر اور ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ایک آدھے دن میں اگر یہ احتجاج اسلام آباد میں ڈی چوک والا ختم نہیں ہوتا تو وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ یہ تازہ صورتحال تھی۔ اور ایک اور بات بڑی مجھے پتہ چلی ہے کہ ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ اٹھا لیا گیا، اور پھر ان کو بعد میں بتایا گیا کہ جو ہے نا وہ یہ تو آپ نے مطلب ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ اٹھا لیے ہیں، یہ تو پی ڈی ایم کی جماعت ہے، تو وہ میرے خیال میں بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور ایک اور اطلاع کے مطابق کوٹ قادر بخش جو کہ میرے بالکل میرے اس گاؤں کے بالکل ساتھ ہے، اس میں سے چودھری احمد سبحانی جو ہیں وہ غالباً کسی کام کے سلسلہ میں وہ گئے ہوئے تھے اپنا ادھر کیا کہتے ہیں لاہور میں، تو لاہور میں جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ پارٹی کے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے چودھری ارشد تارڑ اور چودھری اصغر تارڑ بالے کی نو سے ان کے وہاں پہ گھر ہیں، وہاں پہ یہ اپنے کسی جاننے والے کے تھرو وہاں پہ گئے، اور ان کا وہاں پہ رشتہ داری ہے، وہاں پہ ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو چودھری احمد سبحانی جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اٹھا لیا گیا لاہور سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگلے چند دن میں پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے یہاں پہ تقریباً ان کے کہنے کے مطابق کہ ان کے 1 لاکھ کے نزدیک 1 لاکھ ووٹ کی انہوں نے لیڈ لی ہوئی ہے، جبکہ محترمہ سحر افضل کے اندازے کے مطابق 26 سے 30 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ انہوں نے لیڈ لی ہوئی ہے محترمہ انیکا مہدی حسن بھٹی نے۔ لیکن کیا اس لیڈ کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ابھی تک جو ہمیں اطلاع ہے جو یہ لوگ نکلے ہیں، یہ کچھ لوگ وہ اپنے تائیں جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی سوچ کے مطابق جو پارٹی سے پیار کرتے ہیں یا جن کو عمران خان سے پیار ہے وہ خود گئے ہیں، ان کو یہاں پہ ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی ایسی خبر ہمارے پاس نہیں آئی کہ ان کو چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب یا چودھری اسد اللہ رائیں یہ جو پارٹی کے مین بندے ہیں ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں، انہوں نے لوگوں کو فورس کر کے وہاں پہ پہنچایا ہے یا لے کے گئے ہیں، ابھی تک ایسی اطلاع تو نہیں ہے۔ لیکن کل ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں شاید جو ہے وہ لائے عمل نکالا جائے چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کی جانب سے کہ اب جو ہے وہ ڈی چوک میں پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا۔ باقی آج کا دن بڑا اہم ہے، انتظار کیجئے گا، ڈسٹرکٹ حافظ آباد سے جڑی ہوئی اور بھی خبریں کچھ آپ تک ہم نے پہنچانی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔